Hi guys! Today is Saturday. So, wala na'y ulan, aring dapita, wala na'y hangin. So, nanay sidlak sa adlaw. So, arita ning among natad. Muna kinabuhis probinsya guys. Ayan. Nagi ka nagpahina, tapos sila nagpahina. Then, ang among silingan, nagsaka og lubi. Yan. Nangayo kong ambayon guys. Tagaan kong duha ka buok. Kay imin akong sabaw. So, ayan. Muna kinabuhi dali dapit guys. Nindot kay puro green. So, nga itong mata, ilan taon na to sa puro green. Kay, nindot man daw ko no. Ayan. Ayan. Nasipampam. Akong gipa sab-sab. Sabay pangihi. Sabay palibang. Ayan guys. Nagkat ka silang lubi. Tapok-tapok sila. Ayan. Mangayo kong paluwa kay maghimo ko og silhig. Okay, kuan na or magbanggos ko og silhigonon para gamiton sa panilig aning panibalay. Hi Pam Pam, naman nagpangihig kalibang. Good morning baby ko. Ayang Pam Pam ko. Ayan. Yun lang guys, flex lang yung aming surrounding here in the provinces. The sun, the trees, the animals, and everything. Thank you for watching. Bye!